Niadtong Hulyo 11, 2025, may bisita og nag-courtesy call ang bagong gitudlong Regional Director sa Department of Migrant Workers, Regional Office 7, Director Joaden Jao Lucero, ngadto sa buhatan ni Mayor Cynthia Cindy King Chan sa Lapu-Lapu City. Kauban niya si Ms. Luchel Taniza, the Supervising Labor and Employment Officer for DMW's Welfare Reintegration Services Division o WRSD. Si Mr. Trabaho Kim Francisco ang Peso Manager sa Dakbayan o si City Administrator Attorney Danilo Almendras. Sa maong panagkita, gilatid sa mga opisyalis sa DMW ang ilang mga programa ug serbisyo para sa mga OFWs nga nagkinahanglan og tabang. Malipayong gidawat ni Mayor Cindy Chan ang mga inisyatibo ug proyekto alang sa kaayuhan sa atong mga OFW nga opong nganons. We are privileged to be the very first PISO office in Central Visayas to have been visited by no less than the Regional Director of the Department of Migrant Workers RO7, Joaden Jao G. Lucero, together with the Supervising Labor and Employment Officer, Welfare Reintegration Services Division, Ms. Luchel S. Taniza and DMW staff. Gikuyogan sa atong Peso Manager Mr. Trabaho Kim Francisco ang mga taga-Department of Migrant Workers DMW Regional Office 7 nga pinanguluhan ni Regional Director Joaden Jao Lucero aron pagbisita sa haya sa isa ka 19 years old nga working scholar didto sa Taiwan diin kini nakahiyagom og motorcycle accident nga maoy rason nga nakabsang kini sa iyang kinabuhi. Tungod sa maong panghitabo, napugos intawon sa paguli ang inahan sa nitaliwan nga usa ka OFW didto sa UAE paingon dinhi sa barangay Kanhulao, Lapu-Lapu City. Ang atong pinalanggang Mayor Cindy King Chan o Congressman Junard Ahong Chan hasta ang DMW naghatag na kini og pinansyal nga hinabang sa pamilya. Ang DMW usab nagpadala og funeral wreath of flowers. Ang OWA usab mao ni facilitate nga makauli ang patayng lawas dinhi sa Pilipinas. Og mao kadto ang mga importanteng kalihukan sa peso kauban ng DMW. Daghang salamat.